Ang Dios sa dili masukod nga gahom. Tapos sa ilang konselyo sa langit mihimong usa ka dako nga desisyon sa pagpakanaog siyang anak aron sa pagluwas sa kalibutan nga puno sa sala. Tungod nini ang Dios mianhi o mihatag kanato usa ka modelo nga isangyaw ang mayong balita. Tapos siyang pagpakamatay nga pinaagi nini daghan ang mga tao mahimong kabahin sa kaluwasan. Dini nga itong pagtuon natong tunan, nga dili mahimo ang sugo nga adto kamo. Iwali ninyong mabalita sa tibuok kalibutan hangtod nga dili mahimong sentro sa maong atong pagtuon o sa maong pagpangabudlay diha sa syudad. Ang Dios naghatag og dako kayong pagtagad og special alang siyang kasing-kasing ang syudad. Tungod kay ang kalibutan nagapresenter kini sa syudad nga diin nagpuyo ang mga majoridad sa mga tao ni ining kalibutan. Malipay yung adlaw sa atong tanan nga magigsunan, makigalaan nga nagasunod din atong tulumanon dinhi sa Hope Channel TV 25 Cebu. Nalipay kita nga ubay-ubay sa atong magigsunan nga nagasunod niini gikan sa southern part of Cebu, northern part of Cebu, sa mga silingan nato nga mga isla sama sa Masbati, Bohol. O nagpasalamat usab kita sa atong magigsunan mismo dinhi sa syudad nga nagasunod niining atong tulumanon. Dili lamang sa ilang makanunayon nga pagtan-aw, kundi ingon wasab sa inyong makanunayon nga pagsuporta. Akong gi-recognize ang presensya usab sa atong mga pinalanggang mga magbubuhat gikan sa Negros Occidental. Sila nakiuban nato og bisaksi alang niining atong tulumanon nga atong gipasiugda dinhi sa Hope Channel Visayas. Sa dili pa tamo adto sunahan, gusto nako nga makig-uban mo na sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa atong mga pag-ampo. Amahan nga balaan, salamat sa kahigayunan nga imong gihatag. Kinabuhi nga imong gilugway. Salamat sa kahibalos kamatuoran. Nga imo kam gihatagag tahas sa pagtandog sa mga kinabuhi sa palibot. Nga nawad-an og paglaom, naluya, nga pinaagi sa among presensya o sa among pagministeryo sa ilang mga pagkinahanglan, mahimo kining avenue sa pag-andam kanila alang sa imong pagbalik. Salamat sa imong pakig-uban, samtang among pagatun-an kini maong liaison. Ablihi among makasing-kasing through the illumination of the Holy Spirit, nga matag-o sa namo magkasabot, mahimo kining kabahin sa pagbag-o sa among commitment hangtod sa imong pagpadayag. Dalaygon ikaw, Ginoo, sa way katapusan sa ngalan ni Gnosos. Amen. Ining adlaw nalipay ko nga ang atong lesson nakaabot sa lesson 12 sa September 10 ngadto sa 16, naguluhan kini urban ministry in the end time. Dini atong memory text, kung doon na mo yung mga Biblia, maka-join mo na ako sa pag-able sa Jeremias 29, versikulo 7 nga nag-ingon. Sabi ni Saya, nag-ingon kini, og pangitaa ang pakigdait sa syudad. Diin ngadto kamo gipabihag ko, og manag-ampo kamo kang Hiuba, mahitungod niini, kay tungod sa pakigdait niini, kamo makabaton sa pakigdait. Usa kini ka filosofiya sa kinabuhi nga nag-ingon, if you sow life, you beget life. If you sow sad, you beget sad. Niining panahon nagtudlo nato nga, if you sow peace, you beget peace. Ang Ginoo sa dili masukod nga gahom naghatag og mga pamaagi sa iyang mga katawhan kung unsaon niya pagpadayag o pagdemonstrar siyang gugma o pagpakita niya sa iyang presensya in times of crisis. Ang atong leksyon naghisgot kini magkaigsuonan mahitungod sa pagkaulipon sulod sa 70 ka tuig sa atong mga kaigsuonan nga Hudiyo. Ang background ng ingon nga nahitabo nga ang nasod nga Israel nabihag kini sa Assyria
o sa ilang pagkabihag mga 80% ni ini gidala sa Syria. O gipaminyo kini sa mga Babylonians, sa mga Syrians, ingon sa mga Syrians, o nawa kini gitawag nila the 10 lost northern kingdoms. Apan kini gitawag nato remnant, the 20% nga mo inhabilin. Mao na lamay nagpabilin dinhi o gusto makig-ipon ni ining mga Hudiyo dito sa Southern Kingdom. Apan tungod kay ilang kini giprohibit nga base tungod sa ilang makanunayon nga kontak sa mga Dios-Dios sa kalaing nasod, matakdan sila, nagpalayo sila. Apan sa wala madugay, natakdan sa gihapon sila sa kalaing masilingan nga mga nasod. Sa ilang mga borders, sama sa Moab, sama sa mga dagko nga manasod nga nagapalibot nila. O ang Ginoo mitugot nga sila na ulipon sulod sa 70 ka tuig. Ang kasaysayan nag-ingon nga ang Dios wala mihunong siyang pagpahinumdom siyang katawhan. Ang presensya so sa kapare nga si Ezekiel mao nag-encourage ni ining mga exiled Diyos nga nag-ingon nga nakasala kita. Dunay tulo ka major nga sala nga ilang nahimo. O kining usa ka sala gitawag nila because of what? Tungod kay ilang ipasipalahan ang templo. Ikaduha, tungod kay na-involve sila sa gitawag nga engage sila sa adultery. O ikatulo, murder. Kung imong tan-awon ang kasaysayan nag-ingon nga kining pagpasipala sa templo tungod kay nakalapa sila sa adlawng igpapulay. O ikaduha mao tungod kay kini sila sandurotay sa nakalaing Dios, mga territorials and skilled God sa mga palibot ng mga nasod. O ikatulo, ang ilang mga anak, ilang gihalad sa mga Dios, ilang gipapatay, nga may hinungdan maong murders. Tungod ni ini, nga mga hinungdan, si Ezekiel nagapahinumdom nila. Nga kinahanglan nga atong himuon nga niata dinhi, makighimo ta usa ka peace taliwala ni ining nasod nga atong ipuy-an. Kay kung makigdili ta mosunod nila, meaning peace, mosunod ta kung unsa ilang mga instructions, unsa ilang mandate, unsa ilang statutes, o we are obliged to fall in line. Tungod kay niini higayon na makuha nato ilang simpatiya, unya kung naat tay mga request, doon na tay programa, wa tay problema. Busa ato nakita nga ang mga Hudiyo nagmatinud-anon og pinaagi siyang representative, pinaagi ni Daniel diha sa korte. Doon na tay access og maayo kay relasyon sa mga Hudiyo didto sa Babylonia. Ang katumanan sa giingon sa Ginoo nga after 70 years iyang gituman niyang saad sa kagawasan gikan sa pagka-slavery. Niini atong pagtun-aw ngano man nga ang Ginoo mitugot nga ang Babylonia usa ka dako nga syudad og didto ang presensya sa mga exile Diyos og niini higayon na dunay ubay-ubay nga mga Babylonians nga naghibos kamaturan. Ug usa niini ang hari sa Babylonia. Ang usa ka dakong emperor si Nabukadnezar nga miila siya nga ang Dios ni Daniel mao Dios nga buhi. Okay, daghang salamat kayo sa ato nga pagtuon. Dunay mapipila ka mga bahin tingali do na mo mga pangutana o kalibog ngano man nga ang Ginoo nagpabiya sa city. Nini atong pagtuon ingon the nature of cities. Alang sa atong magigsuunan nga matigpaminaw sa atong mga televiewers at hinumdom. Nga sa atong panahon makasabot kita kung unsa kahimtang sa syudad. Ang syudad nga atong gipuy-an sama sa Cebu, Manila, ato nakita kung unsa ang ilang kinabuhi. So unang panahon nasayod ta nga pag-abot nato dinhi niining mga dapita, ang mga tawo gikan sa nakalain directions sa atong nasod, gikan sa north, sa east, sa south, sa west, mianhi dinhi. Lahi-lahi silang magkinabuhi. Lahi-lahi silang ideology. Lahi-lahi silang batasan. Lahi-lahi dagway. Usay, niinihi nagtabua, mao kini ang panahon gitawag natong adjustment period. Pero alang sa Ginoo nga, kining mao kinabuhi, mahimo kining avenue, mahimo kining dakong entrance, opening, mahitungod sa mayong balita. Kay tungod ni ining pagsinabtanay, moabot ang problema, moabot ang kagubot. O ang kagubot, mo gigamit sa Ginoo nga avenue alang sa pagsulod sa maayong balita. Naka-eksperyensya ba ta? Doon na ba'y mga panahon sa atong kinabuhi nga naka-eksperyensya ta nga ang kagubot sa atong panimalay na himong avenue mahitungod sa maayong balita. Dili padugay, doon ay mga pipila nga mga tao na namatyan. Kinawad-an bitaw mga televiewers
kita nawad antag minahal sa kinabuhi. Sometimes, doon ay mga kabataan nga nawaas pagtuo. Apan kining maong panahon na, sa diha nga namatay ang ilang minahal sa kinabuhi, mo'y panahon nga turning point nga sila mihimog desisyon pagpabalik sa Ginoo. For me, sa akong kinabuhi, naka-experience ko ani. Ang akong inahan namatay ni atong milabay nga mga tuig. Ang kamatayon sa akong inahan akong giingnan nga, okay, let's try to change the atmosphere. Instead for groaning or mourning, himuon ta ni gitawag nato panahon sa kalipay. Nagwali ko. Og niadtong akong wali human sa paglubong sa akong inahan, akong gibautismuhan ang akong amahan, ang akong igsuon nga dugay na ambisyoso, ang akong igagaw nga bisyoso ug akong pag-umanggon nga bisyoso. Para nako mao ni panahon nga usahay mahimong panalangin. Usahay kinabuhi nga nawagtang apon gipulihan og mga kinabuhi nga nahimong ushers sa gingharian sa Ginoo. Dinhi pagpadayon sa atong pagtuon atong makita nga unsa di man kinaiya sa mga tao. Ang atong leksyon nag-ingon in terms sa culture, ining mga kinaiya sa mga ethnic group nga naay mga tao nga murag kulot og buhok, naay mga tao mga gagmay kayo, ang uban mga nitibo, ang uban sa murag mga mistisuhon. Nagkasagol dinhi. Dunay mga languages nga makadungog tag mga Ilonggo, mga dinhi sa Cebu, ni dinhi. Naa sa mga Ilocano dinhi, naay mga Tagalog. Pero dinhi English. Naa sa dinhi sinulti og British, naay mga Spanish. O kasagaran nato dinhi mga Bisaya, no? Mga Tagalog. Sa ato pa kung niya ka dinhi sa kalain nga mga gitawag nato mga balay-balay or gitawag nato pundok dinhi sa mga balay-balay sa syudad. Naay mga tao nga speaking English ra gyud sila, no? Nasa mga Ilonggo, sama gihapon sa Mindanao. Ang ato unsaon nato pagkabot ani nga niining nagkalahi nga mga kinaiya, mahimo ra tag usa ka culture. Gihatag ni nato ka idea nga God is what? He is a social being. The reason tungod kay ang pulong Dios alang sa atong mga televiewers, kung moingon ganit ta God, meaning God is a social being because Father, Son, and Holy Ghost. Naghatag nato ka idea nga siya usa ka social. Busa ang kahulugan sa pulong man, male and female. Bot pasabot di ay nga ang created being gihimo sa Ginoo social. Tungod diini ang syudad usa kini kabinyo nga atong mo sa ma-emphasize may tungod nato ang katilingbanon nga kinabuhi. Nga bisan despite of our gitawag nato diversities, gusto sa Ginoo nga din ma-emphasize nato ang unity. Sa syudad dunay pobre, dunay dato. Apan ang Ginoo na emphasize gihapon nga despite of our what prosperity and adversity, we are the same level in the sight of God. Niini atong pagtuon atong tuon-an ingon dinhi si Pablo nagwali. Paul preached the Jews in the Corinth. Dito sa Corinto, do mo Hudiyo dito. Tuwa sa dito mga Grigo. Ug tuwa sa dito uban nga mga lumad nga klase sa mga tao. Apan ang wali ni Paul pareha gihapon gitudlo ni Jesus. Nga despite of our what backgrounds in terms sa atong intellectual atong capacity or sa atong ang uban they are giant intellectuals, ang uban wa gud tayo na eskwelahan, pero ingon sa Ginoo nga we are the same in the sight of God. Ang Ginoo, ang Biblia kanunay nagtudlo og equality. So nagpasalamat ko nga mosuod ta sa iglesia, makakita tag mga abogado, makakita tag mga judges, mga governors. Igsuod sa iglesia we are equal. Tungod kay siya nagampo sa amahan, amahan namo. Ako nagampo sa amahan namo. Ang gamay bata nagampo sa amahan namo. Bot pasabot nga we are worshiping in one Father, our universal Father. We are the same children of God. That's why i-emphasize ang equality. Meaning we are brothers and sisters. Praise the Lord for that. Sa atong pagtuon magkigsuonan sa Monday na ingon, the hearting place. So sa syudad makita nimo ang patay. Asa man ka makasaksi dinhi og tulis. Many times mangutana ko sa mga drivers dinhi, kay experience ba kag tulis? Siya ako, sir, katulo na. Ikaw, kausa sir. Pining akong hapit na putol akong ubol-ubol dinhi. Imagine, yung sa gitiunan ko sir.
pag lihok na ako, gidunggab man ko, sir. May gali na tabang pa ko sa ospital. Kini, sir, samad. Sa ato pania din nga daghan nga mga tao nga usa madisgrasya, mga vehicular accidents. Pagkita nimo nangutana ko sa Mandawi, ingon ko nga mangutana ko nimo how open nga dunay madisgrasya dinhi sa motor. Siya, sir, dinhi mo average mi sa Mandawi og 6 unom ka motor kada adlaw madisgrasya. Mao ba? Kada adlaw ra. Imong timan-an ang uban anak nga matay. That's why bibisita ko kagabi diha sa atong hospital sa Vicente Soto, apag kangilngig. Magkigsunan, makakita ka, nagkalata lang. Na uban o usa sa akong gibisitaan atong miaging gabi mao ang usa ka tawo nga disgrasya sa motor. Nga sa ako atubangan may sukag dugo. Hilak ang asawa, ang igsuon. Ako nga nagbiduol didto, naglisod sab ko kay pamo sila kailan ako. Uya samtang naghinilakay na sila, may pikpik ko siko. Excuse me, ako si Pastor Romy Ilustrisimo sa Adventist Hospital Cebu, chaplain, bibisita ko ninyo kay doon ay nagtawag na ako. Okay, pwede ba ko nga makatambong ko maminaw, mutanaw niya kung unsay akong matabang. So, salamat kayo, sir. Human ani nag-ampo ko. Human ako ampo, iko asa doktor mag-iistoryata. Nagpasalamat mi nga kadto resulta ra sab dito tambal nga gisukag yun dugo. Unya mi doktor nga naliki ang ulo ni ining tawhana. Apan ang iyang pagkaliki, pwede ra nga dili operahan. Ang operahan lang kini naguba lang dinhi. Ang iyang sinus mo oray operahan. So si safety ay nagagool. Unya karon magampo magatas Ginoo, mutuo mo nga Ginoo mutabang. Oo sir, magampo ta. Ay naghilak. Karon magistorya haytag kalipay. Pasidungog si Ginoo ayaw nagkagool. Kaysa diha nga wa tay pagsalig si Ginoo. Kung atong limitaduhan ang Ginoo, wa gyud tay mahimo, mga matay ta, di pa tagatabang ani. Pero kung malipay ta, ang Ginoo malipay tungod kay atong exercise nga ang Ginoo na. Ako giingnan sila nga in times of crisis, God is available. He is a personal God. Unya siya may pinakaduol nga ato nga duolon. Busa niining ato pagtuon ingon dinhi nga. Dunay mga tawo masakiton, pobre. O kita, doon ay mga problema in terms sa atong trapiko, no? Imo makita dinhi nagkalain mga problema. Unya ang pangutana, mauni mapanahon nga ang Ginoo andam sa pagtabang nato. Alang sa atong mga televiewers, I would like to remind you nga in times of crisis, that's the best time nga ang Ginoo may pinakabilabol, mao Ginoo andam sa pag-address sa atong mga problema. Ang atong teksto nga nag-ingon din sa Exodus 2:23, doon ay mga panahon nga ang magkatawhan sa Ginoo. Dito ba sa Ehipto? Tiabaw sila. Hilak, perte kabugas trabaho, way pahuay. Pero ang Ginoo nakakita nila. Sa panahon sa atong pagkinahanglan, wa gyud usa ka panahon, usa ka minuto nga ang Ginoo wa kakita ug wa nakadungog ug wa kini niya record kung unsa ang atong mga kapayan. Praise the Lord nga naatay Ginoo nini. Apan ang Ginoo doon na lang timetable siya kadugay sa Ginoo nangamatay naman tong uban. Usay ang Ginoo pag atong basulon. Nahibaw ba yata nganong nahitabo ni tungod kay kitay nakasala. Naka-experience ba ta sa atong kinabuhi? Usay ang Ginoo may atong pasinganlan. Usa ka panahon ana ako nang giingon nga gipaampo ko og daghan kay ice cream sa palibot. Nya na ngilngig kay mga karne nga lasa-lasa. Okay, pastor, kay ampo. Kasi may ampo, hatagan tas may panglawas. So, sao na kog ampo ani kini pagkaon na di man ay makahatag may panglawas. May Ginoo, paampo kag may panglawas unya. Karon im gibutang diha. Usay nay panahon maka-question ta. Usay we are compromising sometimes our principle. Mga atong teaching usay di mo coincide sa atong gikinabuhi. Nganuman, kay nga atong gitudlo usay sakit ra ba nato ang Ginoo ra bay atong basulon. Pagbuot man gyud ni sa Ginoo gitugot nga pagsuway. Nalimot nga kitay naghimo nag-ini atong sakit. Unya ang Ginoo may atong pasinganlan. As a Christians in the making, it is a responsibility to realize our solemn responsibilities in terms of what? Sa atong panglawas. Tungod kay kini we are a steward. Og ang Ginoo nag-ini mga bayulis kag himo sa mga tao. Og matod pa din tubag ni Jesus, nagdungog ko ang ilang mga pagdaog-daog ni ining mga tao nga wa gyud katabang.
Mingo siya, I will rise up to rescue them. Ug miabot ang panahon nga Ginoo ay gi-rescue ang Israel. Kini nga kasaysayan sa Ginoo gikan sa Babylonia, iyang gi-rescue. Gikan sa Persia, iyang gi-rescue. Gikan sa panahon sa intertestamental period, gi-rescue niya ang mga katawhan. Ug bisan sa mga Heptohanon po pasabot nga kini nga atong Dios usa ka rescuer nga Ginoo sa panahon sa atong kalisod, either physical, social, financial, mental, or any gitawag nato areas sa problema nga niya nato sa dimension sa atong kinabuhi. Rest assured, ang saad sa Ginoo ingon siya nga andam siya sa pagtabang nato. Ini atong Tuesday nag-ingon dinhi, sowing and reaping in the cities. Ang Ginoo naghatag natong idea nga niining atong pagpangabudlay, we are always expecting. Tungod kay ang ideal, what is ideal and what is real. Gusto nato kanang mga tao unta tanan maluwas. Apan dili nato mahimo. Tungod dinhi ang Ginoo naghatag nato usa ka maayo kay parabulo. Kanang iyong parabulo dinha nga kon kining panahona sa diha nga ikaw mosabod sa binhi ngadto. Niingon dinhi ang ato pagtuon ang uban didto sa dalan. Si Ginoo Hesus sa ilang mga hearers makasabot sila kung unsay gisulti ni Hesus. Nagpasalamat sa Ginoo nga aduna ko'y pribilehiyo nga nakabisita ko sa Israel. Nakakita ko nga usa ba gid dapitang Israel nga pagkabatuon man diin hilis man diin lugar mas maayo pa mang Pilipinas. Pero nga si Ginoo Hesus mianhi pa man dinhi. Unya makita ka nga kini niadtong mga panahon na daghan kay mga man-made nga paths. Kana mga dalan bangagianan. Unya sunod ani unya mga bato-bato, unya gamay lang yuta, unya bukid. Unya, may pipila niya mga dapita, mga tunukon. So, ang mga tao nakasabot sa gisulti ni Jesus, nga katong mag-uo, mag-isabot niya, uban dito sa tunukon. Ang uban dito sa bato. Ang uban dito sa yuta, gamay ra sa taong yuta. Apan doon ay pipila nga dito sa dalanon. Iya kinigi-explain nga, doon ay mga tao sa syudad ingon ini. Nga sa diha, nga imo siyang giwalihan, doon ay mga tao nga sama na tumong dito sa yuta, nga dili magyud kayo tubo dito kay bantok bay ng yuta. Unya, dili masab tungod sa kabantok sa yuta, dili malubong ang binhi. Tungod kay di malubong, makit-an sa langgam, tukon. Butoy pasabot nga naay mga tao nga naa sa syudad nga nakadungog sila. Apan way epekto ang mensahe tungod kay alang nila dili kayo importante. Wa nakadulot. Tungod kay doon na sila daghan ng mga activities nga mao'y ilang prioridad sa ilang kinabuhi. Usay masakitan man ta. Magaingon ta nga ako man tong giwalihan pero wa man gyud. Perting akong paghago adi na lang ko mopadayon. Ayaw. Kay niini panahon na kun mao ning atong attitude, ulsiron ka. Don't expect. The only thing is what? Nga you really accomplish what God has done, what's the mandate of God for you. Kung unsa nagisugo sa Ginoo, naghimo ra ka. That is not what? That is not your part. Ang imong part pagsulti, ang pagdaog iya sa Ginoo. Doon ay mga tao nga ingon dinhi nga mga tao nga didto nabutang sa siyalo nga sowan. Imagine ana, sa ato pa nakasabot gud siya dito. Pero dili magyud kayo ka kuan kay niini siyalo nga suwel sa ilawom di ay niini batuman. Doon ay rock. Sa pagtubo na niini niya niini mga gamot ay wa man nakapugong. Pagabot og mga bagyo, mga storm, makakita ka na usa napukan. Ang uban didto sa tunukon. O tungod sa daghan kay mga bisyo, niining mga pribilehiyo, usay makompromiso ta. Usay kitang mga Christian, sometimes we are fans of compromising. If we could not afford to compromise, we are fans of what? Conforming. Usay magkayo ta pastor, unsa man day kalainan aning conforming o compromise. Kanang compromise bote pasabot nimo nga kahibaw na gyud kag sala, imo pag ibuhat. Ang pag-conform nakibalo ka nga sala. Nga ang sakop sa imong pamilya o mga tao nga under sa imong supervision, imo lagi pasagdan. Na ay suod, mga tao suod sa imong iglesia, nakibo na kasala, wa nimo disiplinaha, wa nimo gibadlong, murag wa ra, mo conforme ka. That is sin and you are what? Responsible also.
Mo nagiingon na unsa di ang bili mahitungod sa atong pagkausa, sa atong pangatungdanan. Being a pastor, being a priest, being an imam, we have these solemn responsibilities. Makaingon ta nga, wa ko nagbuhat ana. Ang kanang katungdanan gihatag nimo, naghatag kini og dakong pagtagad unsaon nimo og solban. Ang gusto sa Ginoo nga dunay sa imong pagpambudlay apan hinumdumi, nga dunay mga tawo nga natumong gyud sa mayong yuta. Kung mobisita ka sa Israel, doon na dito usa ka dako kayong yuta nga sa imong pagbisita sa tibuok nga nasod, di ka kitag yuta nga sama ana. Dinharas gitong nato Valley of Jezreel. Mao ni hinungdan nga diha sa Valley of Jezreel naa nahimutang dinha ang Mount Megiddo. Kay kining dapita di ang Valley of Jezreel, si bisag kinsa nga makailog ni anang yutaa undabag, kwartahan yun. Paila ka milyas pagkadako, pagkamaayo nga yuta. Pero muadto ka sa ubang lugar, pulos man batuon. Ambot nga nung gibutang man sabni. Naghunahuna ka gibutang ni kini nga mayuta para lang gyud awayan sa mga tao. Ano man, kumaumay na sentro silang awayan. May tungod sa ilang boundary. Mao na dinha natukod gitawag nato ang Mount Megiddo. Usahay ang Ginoo dili tagasabot. Apan nag-ingon din hang kung sa diha nga ikaw itanom didto sa mayong yuta, mutubo ikaw muswag. Nagpasabot kini sa mga tao nga sincero, nga nangita gyud tuod og insakto nga relationship sa Ginoo. Nga diin sa pagkadungog dis may balita, wa nila buhi, ila kinigikuptan. Matag adlaw, matag gabi ila gipamalandong. Hangtod nga miturok kini, mitubo kini, miuswag og milambo. Og ang mga tao sa ilang palibot, ilang nung sa na benepisyuhan pinaagi sa ilang panglagan. Busa ang atong pagtuon sa Wednesday na make it personal. Ato hinumduman magigsuonan nga ang kaluwasan is personal. But mission is what? Is corporate. Sa diha nga ikaw mituon ni Ginoong Hesus igsuon, ang imong relasyon na develop na luwas na ka. The evidence being saved imong ma-demonstrar pinaagi sa imong pagwali o pag-share na itong pagtuo. That's why ang Ginoo naghimo nato og usa ka establistamento, usa ka institusyon gitawag nga church. Usa may purpose sa church. Nalipay ta nga hinumdum bayata sa unang panahon nga sa diha modawat ta sa Ginoo, di ba? Mupirma man ta sa atong questionnaire o himuon ko kutob sa akong marangan ang pagtabang sa iglesia. But pasabot nga the reason why God established the church in order for mission, not for salvation. Busa ang atong pag-apil ngano ni ata dinhi, tungod kay magmission ta. Tungod kay gustos Ginoo ipahibawo ang kamatuoran. Aron ang kaluwasan maabot sa matag usa kasing-kasing unya ang Ginoo mobalik. Niini atong pag-mission nag-ingon dinhi, unsa may atong himuon aron mo abot kining programa sa Ginoo pag-mission. Naanad ta mahitungod sa atong mga public evangelism. Ay, daghan man tag mga activities. O, pero ang atong pagtuon ng ingon din nga sa atong soul winning program, ang pinakataas og rating 78% friendship. O kining friendship imong tan-awon naagyud na sulod mahitungod sa gitawag natong envelope of mythology nga gitudlo ni Ginoong Hesus. Kung imong tan-aw gitudlo ni Ginoong Hesus, simple kayo. Ay, perte. Praise the Lord for that. Dili na kayo gastuso. Di na kayo gasto kay kwarta, gasto og panahon. Simple lang. Adto ka sa kadapit. Unya, imong tan-awon, makig-uban ka sa mga tao. Unya, maluoy kanila o sa imong gikinahanglan. Unya, muhimo ka nini. Unya, muwali ka. O imong sultiya sa diha nga naka-offer na ka, doon na nakay-link nila, inhitabua. Ang tao, gihimo si Ginoo as social. We are aiming, we are craving to what? Not only to be appreciated, but we need the spirit of belongingness. Kanang tao bito nga masakop ko niya, nagpasalamat ta dinhi doon na tayo daghang mga clubs. Ang kalibutan karon na engage ta sa daghan kayo nga mga clubs. Why? There are lots of people that are willing to join. The reason because what? A belongingness. Busa, nagpasalamat ta. Tungod sa kadako sa atong church, what's the church? What shall we do? In order to what? To accomplish our mission. Ginoo nag-ingon nga adto unya paghimo lang gamay butang. Busa nag-introduce nato nga aron pag-establish atong relationship. Ang unang church gihimo ni Pablo naghimo sila og gitawag nga
house church. But pasabot nga house church, na ray usa ka pamilya, unya dunay bisita, unya dunay tulo ka pamilya sa palibot, humana, that is a house church. Sa ato pa sayon ang atong supervision, sayon ra ang pag-ila, sayon ra ang pagmonitor, sayon ra ang pagtudlo. Ganahan mo gud dagko kayo ng mga iglesia, daghan kayong trabaho, unya magkaguliyang ta, unya sa katapusan, if we try to what? To scan the record, it try to evaluate das para unsa kalayo, makita ni mga perte pagulayoan nato. So, usa ka importante ang atong tanawon. So, ang Ginoo naghimo siya usa ka programa ang gitawag nga dili gyud siya masayop, kini gitawag nga small group. So, I would like to appreciate sa atong mga kaiglesiyahan nga nagsunod niini atong programa sa IEL, atong small group. Nga doon ay mga Adventista, doon ay dili mga Adventista. Niinhi gayuna aron sayo nato sila makontak. Ang atong tuyo mo gyud nga kining mga tawhana nga kinahanglan og relationship. Nga pinaagi nimo mahimo kining avenue nga sila makonek ngadto sa Dios nga imong gialagaran. Praise the Lord for that. Sama na sa kong giingon tungod kay ang tao, we are social being. We are fans of worship. Sa diha ang maghisgot ka, mao bitaw dunay mga rason nga tungod niini ang kalibutan karon dunay daghan kayong mga Dios tungod kay ang tao ganahan siya og worship. Sa sunod nga bahin sa atong kwan, reaching out to the cities. All right. Ngano cities mo gyud gisgutan? Mahinumdum ko sa una magigsuonan sa gitawag nato nga awit nato sa gamay pa mi. Go, go, tell it to the mountain. Kanang awit ay hinumdum ko ngano magwaling ang tuwa sa syudad. O sa bukid. Ang mga bukid ay sa unang panahon kung imong tan-awon sa kasaysayan sa Near East, mauman mga syudad man di ito. Mga syudad di ito mga bukira nga giparil. Tuwa dito nagpuyo ang majoridad sa mga tao. Mao to nga si Jesus moadto. Ano si Jesus wa man nagdugay sa paggastos siyang panahon sa Nazareth? Why Jesus spent a lot of his time in Galilee? Because Galilee is the center of the crossroad of the Near East. Tungod kay kini mga nagkalaing mga dagkong syudad gikan sa mga suburb, nagkalaing mga neighboring gitawag natong states naa din ha mag-abot. Kun asa to daghang tao, but sa Ginoo nga ang sentro may tungod sa may balita, syudad. Kung mag-ingon kag iwalit ang may balita sa tibok kalibutan, syudad na ibot pasabot. Kay ang syudad man nagrepresentar may tungod sa kalibutan. Ang pagtuon sa mga expert karon maingon na 90% sa mga tao karon naa nagpuyo sa syudad. Imagine. Ngano maadto pa kung may rason maingon ta nganong niya ta karon syudad? Because ang ato pagpangita sa mga taong nawala. Og niya dinhi mga taong nangawala, mga taong nagkinahanglan, mga taong nangitag Dios nga pinaagi sa imong presensya mahimong panalangin. Ang awit nga nagingon, brightens the corner where you are. Alang sa atong mga televiewers, I would like to encourage nga wherever we are, kung naaman ka sa syudad, just in case naaman ka sa rural areas, hinumduman nimo nga ang imong presensya, that's a blessing. Ang imong presensya mahimo kining usa ka avenues sa mga tao sa palibot kung makaila sila sa Ginoo. The only thing is what? Brightens the corner where you are. Sa pagpadayon sa atong pagtuon atong tun-an, ingon dinhi, what do these verses say to us about the importance of outreach in general? Sa ikaduhang Pedro 3, versikulo 9, gusto na ako ning basahon kung doon na mo yung mga Biblia. Ikaduhang Pedro 3, versikulo 9, sa atong binisaya nga Biblia. Nagingon din versikulo 3. Versikulo 9, nagingon. Bahin sa iyang saad, ang Ginoo dili langay-langayan. Ni anang paglangay-langay nga may pagsabot sa uban, hinunoa siya mapailubon kaninyo, nga wala magtinguha, nga dunay mahanaw kundili, nga ang tanan managpakakabot sa paghinulsol. Diining mau emphasis igsuo naghatag natong idea nga let's try to differentiate between real and ideal. Ang ideal, ang tanan tao maluwas.
But the reality is what? Gamay ra gyud maluwas. The reason maubito na atong pag-ampo mingon tag hinaot pa. Kanang rason sa hinaot pa but pasabot nga di magyud atong paghukom. Kay ang kaluwasan, that is a matter of choice. Kung kita pa'y magbuot unta, kita lang ako pawalihon, Ginoo, kining tanan nga akong giwalihan, tanan ni maluwas. Di magyud ta kabuot. Tungod kay diha mangyud sa gitawag sa kinaiyas Ginoo na gitawag natong freedom of choice. Usay nakalibog ni sa uban. Ngano di man maluwas ang uban? Di maluwas kay ilang mga pagpili. Because salvation is not a matter of chance, but it is a matter of choice. It is always your what? Prerogative, either to reject or to accept the message. Wa tay mahimo ana. Ang Ginoo ni adinhing Ginoo. Ni adinhi ang ikaw, ni adinhing yawa. Kung asa ka mohilig, mao gyud makadaog. Kung mopili ka sa yawa, wa gyud mahimong Ginoo. Pero kung mopili ka Ginoo, wa gyud mahimong yawa. Tungod kay ang kaluwasan nagadepende sa matag-usan nato. Praise the Lord for that. Niini kalibutan na di ta kapili. Di ta kapilig hitsura. Kay kung moingon pagpilig hitsura, ganahan ta ana ko hitsura ni Piolo. Di man ta kapili ana. Di ta kapilig dagkong balay. Pobre ra man sad ta. Di ta kapilig height. Ingon Ginoo kanang mga butang nga temporaryo, wa mo'y pagpili. Gamay ra ang inyong mapili. Pero in terms of eternal things, magkapili mo. Mao ni kaayo sa Ginoo. Sa mga butang nga piso, usay di ta kapili. Pero sa usa ka milyon, magkapili ka. Pagkaayo anang Ginoo. Mao nagpasalamat ta magigsunan. Sometimes we could not able to recognize. We need the illumination of the Holy Spirit in order to learn to appreciate and also what? To comprehend the real meaning of life. Sa atong nining ato pagtuon ingon dinhi, ang ikaduhang Pedro 3:9 ug 1 Timoteo 4 nag-introduce nato og idea of theology of delay. The reason nganong ang Ginoo nagdugay, di man kita maoy, di man Ginoo mahinungdan. Ginoo kadugay man tab nimo kadugay naman nimo mobalik. Amo na mga tiguang usay di sa ospital ingon, Sir, kapoy naman guys, sir, bobalik na untang Ginoo. Mamapahuway na lang ko, pero gusto unta ko kakita as Ginoo nga kadugay ba niya? Say maminaw ko nga, gusto tuod, nadugayan naman sila, kay dugay naman sa giwali ang Ginoo mobalik. Ang pangutana, usa ka hinungdan, ngano ang Ginoo nalangay. Ang Biblia nagpasalamat nga ang Ginoo dili langay-langayan. Kung dili unsa, kita mo ay langay-langayan. So the idea of theology of delay, not because of what? God is wrong. Because of the mischief of God. It is what? From our end. Ang ato day sayo pangisuon kay kita naglangay-langay. O gusto sa Ginoo nga matagan tag chance. Mao na say ang iyang unsa mahinungdan nga ang Ginoo na hibalo siya nga ang iyang timetable iyang gipataas. Aron nga niini nga kapanahonan kung diin man ka napakyas makabangon ka. Gikan sa imong pagbangon, mubangon na sab ka, mulakaw na sab ka, matumba naman mubangon. I appreciate very much nga sa imong pagbangon, bot pasabot nga progressive nga sa imong himutangan pagbangon, midaga na sab ka, nag-anam kag uswag hangtod makaabot ka sa katapusan sa finishing line nga gisaad ni Ginoong Hesus. So alang sa atong mga televiewers, ang Dios maayo kayo. Gusto niya mahimot ang kabahin sa atong kinabuhi, niining katapusan nga mga panahon. Busa ang iyang giingon, unsa may butang nga nakalangan nimo. Unsa may nakalangan sa iglesia nga nung nalangan ta sa atong pagbuhat. Personally, unsa may nakalangan nato sa atong pagpangalagan. Ang balaga sulatan sa diha makadungog mo sa tingog, ayaw dugaya og paghahiang inyong kasing-kasing. Usahay daghang mabutang nga wa ta nakasabot sa atong kinabuhi. That's why sometimes I'm always telling to the people nga we should remember nga kining atong all our life works here is only preparation for eternity. Kining atong panginabuhi dinhi sa dining kalibutan, mga butang sa kalibutan, piso ra gyud ni. Pero naay bilyon nga gisaad sa Ginoo. Base malimot ta sa atong bilyon. Unya ang atong mga tao didto na ta nagtan-aw sa bika. Nalimot na ta sa bulawan. O gusto sa Ginoo, we need what? An eye of faith.
matas pagtuo. Nga niining matas pagtuo, ato itong masikway katong mga clouds of God. Gitawag nato clouds of doubts. Ato itong matangtang o makahimot na pag-sort out sa unahan. Halto na makita nato ang clear nga gipadayag sa Ginoo niining iyang plano sa kinabuhi sa kaluwasan nato makita. Hinumduman nato. Makaingon ta niin unsa pa may butang nga ato nga gidugayan. Kinahanglan lang yun nato exercise atong pagtuo. Don't limit the power of God. Niini katapos ang panahon ng Ginoo nagkinahanglan nato. Ingon siya, kung mubalik ko sa yuta, makakaplag ba kong pagtuo? Usa sa mga problema sa Iglesia sa Diyos sa atong panahon. Even, the Seventh-day Adventist Church, the community of God's people, the community of the believers, ang problema, may na to, kining kulang pagtuo. The reason ang mga tinunan, wa nahimong successful sa ilang ministry, because of unbelief. Ang atong first parents nakasala, o ang una nilang sala, because of unbelief. At the last days, ang usa kadakong butang nga itakol sa mga tao sa Dios, ang atong gitawag nga unbelief. Ang atong wali, sige ram tagwali, pero ang wali nato nga pagtuo ni ara sa atong baba. One time, doon na usa ka bata, magtiayon, gitawag pastor, doon na tayo pasyenteng magtiayon. Perting hilak, doon ay problema. Mao ba? Pastor, tabangi taon, pastor. Perte, kadako sa ilang problema, basi maghikog na. So nagatubang ko nila, unya sige hilak, siko, ako si Pastor Romy Ilustrisimo. Unsay ako ikatabang, ako mo i-chaplain din. Siya nga, Sir, please, sir, wag usaya mo himo, sir. Nakita na ako siguro, siya, mamatay ng amo anak, sir, wag may kwarta, usaya mo himo. Mao ba? Hindi usay may problema. Siya nga, na may problema, sir, wag may kwarta niya, kinahanglan may 75,000, diha-diha, wag may kwarta, sir. Isa may nag-ingon. Isa pa, kini di ta mahumanan eh. Kini, mutuo ba ka na kay problema? Na. Mutuo ba ka nga doon na pa'y mas dako sa mo problema? Mao na yung problema. Na pag mas dako nimo mo ang Ginoo, mosulbad sa problema. Mutuo ba ka nga kini Ginoo makasulbad sa problema? Gidako na kong tingog kay perti maghilak. Maklapasan man ko siyang hilak. Ni siya ay naghilak. Mutuo ba ka katabangan kas Ginoo? Tabangan kas Ginoo magampo ko nimo ay naghilak. Mihilom. Ay ko magampo ko nimo. Humanag Ginoo na itaw na problema. Pero iyang problema Ginoo perti ra gamaya. Ikumpara sa imong pagkadako perti gyud dakoan nimo. Kining usara ni katuthon nimo. Ginoo ay pakulawe, sulbara iyang problema. Human hilom siya sigaw. Ayog hilak kami surya ta. Unsa may problema? Siya, sir, nga akong anak, ICU, luoy kayo, sir. Unya, kinahanglan may kwarta. Ang among kwarta, sir, 10,000 ra. Unya, 75,000. Kinahanglan kada adlaw magbayad ng 75,000. Kisa may nag-ingon ani? Katungkuan, sir. Kisa may inyong doktor. Ito ta. Istorya may tungod sa in charge. Siya, pastor, nag-ingon may kung ICU, mag-andam lang siya og 75. Pero ako may ingon nga kada adlaw. O mao ba? O niya, di sabi kibo kung pila ka adlaw. Ano na tanaw, basic tulo ka adlaw, upat ka adlaw, mao man na. Mao ba? Kisa may doktor. Dr. Pepito, amo giadtoan. Siya nga, di pastor, di magyud mahimo, duha ra ka adlaw tayong bana-bana at least nga makuan ra. Pila man ang adlaw? 15. O 15, 30 ra. Oy problema. Nagampo tas Ginoo gadi ka buto duha ka adlaw. Didto mi. Ginoo may sab kayo. Unya kini magtiayo na human sa pagampo si konsultihan in times of problem. God is there. He is a personal God. Ingna kung makakon. Sultihan ti ka. Si mo problema human nato nagampo. Ang Ginoo dunay mapaagis pagsulbad sa problema sa di pagmubiya. Kada na mong sugat sige magkataw pastor. Sigo kana mao na. There is life. There is life. Sa atong mga panahon ka dunay mga tawo na wad ag paglaom. Let them assured nga ang Dios nga atong gialagaran buhi. He is available. He is willing to hear our plea, willing to administer our needs in times of crisis. Mao gyud assurance nga atong ipahatag o kining paglaom gihimo sa Ginoo. And many times I experience sa may milagro gihimo sa Ginoo diha sa ospital. Ug akong nakita nga kining mga eksperyensya nga nagian ako sa gawas, akong na-share nila. Iko nga, usay imo problema. Wa kay kwarta.
isulat nila kalangalan diha ang imong mga kailang mutabang nimo. Sir, wa man gyud. Unya sir, mamatay man ning akong anak sir. Unya usa man ni wa gyud mi kwarta. Pobre kay mi. Taga diin man ka. Sa taga norte o taga south. Baba, isulat, wa gyud kay kailay, paryente. Wa gyud. Kuya, wa ka po sigo Ginoo perti kung pobrehaan ito hana. Mutuo kang Ginoo mutabang nimo. Siya mutuo. Away naghilak, ngampo ta. Ginoo, sa di pa sila kagawas, padadig mga tao sa imong linibo ka paagi. Pagsulbad silang utay. Pakita nga Dios gyud ka nga maghimo kag dagkong butang alang niya. Salamat ta. Sa okay, pabot 5 kadlaw di pa. Sulbaron imong bayronon. Wala problema adto nako. Ano man mi adto? Siyang Ginoo gisulbad dito. Doon ay mapanaw sa atong crisis nga gusto sa Ginoo ipa-prove kung unsa ta. Nga ang imong presensya mahimong blessing ni ining mga tawhana. Tungod nga nuan, kay ikaw gibutang diha sa Ginoo ni andapita. God has a plan nga through your presence mahimong panalangin. Nga pinaagi nimo kini mga tao na wad ang paglaom, matagag paglaom. Mga tao nangaluya, madasig. Kung naa may mga tao magsakit, pinaagi nimo maayo. Na may mga tao giwaan, pinaagi nimo mawang yawa. O kini mga tao nga way mga idea, pinaagi nimo makatag idea alang sa pagsulbad. God is good all the time. He is a wonderful God. He is what? Worthy to be praised. Alang sa atong mga televiewers na initag na, ako ipahinumdom nga niya ni katapusan ng mapanahon. Og niya ni ini dakong challenge sa syudad. Og ni ining dapita maghunahuna ka. Kinsa imong adtuon. You try to ask to God, mingo Ginoo, unsa may imong tuyo nganong ni ako dinhi. Gamita ko suma sa imong katuyuan. Sultihan ti ka. Sa di pa ka mamatay, doon ay daghan nga mga tao nga maandam ilang kinabuhi. Na-touch ang imong kinabuhi, nilang kinabuhi, pinaagi sa imong presensya. Tungod kay ang tawigong panahon sa gihapon, ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Romy Bachancila Ilustrisimo, ang atong gikan sa chaplaincy department sa Adventist Hospital Cebu. Ingon usab sa atong mga pinalanggang kigsuonan, nga nagasuporta niini ang among pinalangga nga presidente si Dr. Evelyn Pipito, si Dr. Leslie Adlaon, ang atong medical vice president, unya ang among controller si Dr. Ben Morente ug mga membro sa ADGON. Ingon man sab ang mga managers o staff nga nagasupport niini atong hospital, mga membro may tungod nato sa hospital board. Daghang salamat sa inyong pagpaluyo ug ingon man sab sa atong mga kigsuonan nga nakanunay nag-atubang nagahimo sa inyong pag-amot nga aron mahimo kini mapustro ang atong programa dinhi sa Kabisayan. Pinaagi niya ang atong tulumanon. Lesson preview dinhi sa Hope Channel TV 25 Cebu. Mayong adlaw. Ako gihangyo kamo sa pagduko sa atong mga ulo alang sa pag-ampo. Ginoo giday gikan namo. Salamat niining usa ka dakong challenge nga imong gihatag kanamo sa pagwalay sa mayong balita ngadto sa mga tawo nga nagkinahanglan sa kasyudaran. Hatagi kami paagi. Tabangi kami sa pagsunod sa mga ideas, mga modelo nga imong gitudlo kanamo sa pagtandog sa mga tawo sa ilang kinabuhi nga pinaagi nini mahimo kining avenue nga maghibalo sila sa kamatuoran ug maandam sa imong pagpadayaw. Dalaygon ka sa way katapusan, imo ang himaya sa ngatanan sa ngalan ni Ginoo nga among luwas. Amen.